Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa tatanazzalu ar-rahmat wal barakat bi aidi al-khudu'i wal ikhbat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan izin Allah ta'ala semua yang diwujudkan telah wujud, dan berkat izin Allah Subhanahu wa ta'ala segala bentuk keberkahan akan kita dapatkan. Itu semuanya disebabkan karena keikhlasan, ketulusan serta dorongan niat yang kuat saat kita hadir di majelis semacam ini. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يكفر بها عنا السيئات ويعفو بها عنا ويضاعف لنا الحسنات والهبات، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وعظيمنا ومولانا محمد سيد الكائنات من أيده الله سبحانه وتعالى بالمعجزات وجعله منبعا للسعادات. Aku bersaksi dan kita bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesaksian ini akan menghapus dosa-dosa kita dan akan mengangkat kedudukan dan derajat kita dunia beserta akhirat. Dan aku aturkan salawat serta salam kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang disebabkan karena semua derajat-derajat kelak nanti di akhirat akan kita dapatkan, dan sebab beliau sosok Nabi yang termulia, insyaallah kita semuanya mendapatkan syafaat di akhirat. Wa ala ashabihi ar-rijal al-thuqat والقدوة القادات وعلى آله الطاهرين منهم والطاهرات والمسلمين منهم والمسلمات والقانتين منهم والقانتات ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والميقات وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا رب البريات. Salawat serta salam teriring pula kepada seluruh para sahabat, baik dari laki-laki maupun perempuan yang ahli taqwa, yang ahli ibadah. Begitu pula salawat ini teriring kepada para tabi'in, orang-orang yang mengikuti jejak beliau, dan orang-orang setelahnya yang memiliki kelebihan ibadah dan amal saleh dan keimanan yang kuat serta keimanan yang sempurna sampai kelak nanti di hari kiamat. Yaqul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, "Idza asbahta mu'afa fi jasadik, amnun fi sirbik, 'indaka quta yawmik, faka'annama hizat ilayka ad-dunya bihadafiriha wa 'ala ad-dunya wa ahlaha al-'afa." اجعل الدنيا خلف ظهرك لما تكون عندك هذه الثلاث الصفات. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim telah bersabda dalam sabdanya, siapapun di antara kita datang di waktu pagi diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu kenikmatan sehat wal afiyah, dua diberi oleh Allah ta'ala keistiqamahan dengan imannya melakukan amal-amal saleh, tiga dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemampuan untuk melakukan amal-amal yang diridai oleh Allah. Ketahuilah bahwa tiga kenikmatan ini merupakan kenikmatan yang tidak bisa ditandingi dengan nikmat dunia apapun sampai nanti di hari kiamat. Dan orang yang memiliki kenikmatan semacam ini menurut Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk orang yang paling tinggi kenikmatannya dibanding daripada kenikmatan yang diberikan oleh Allah untuk dunia sesaat. وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على الناس أن يصبحون معافى في أجسادهم
معه عنده العافية ما شاء الله، وعنده الصحة، ما يشكو مرض، ما يشكو ألم، ما يشكو تعب، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى تحتاج مننا إلى شكر، نشكر الله، لأن الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Nikmat yang saat ini kita rasakan, kata beliau, nikmat apa? Nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari sakit, dijauhkan dari bentuk hal-hal yang menyusahkan. Ini merupakan nikmat di antara segala nikmat yang layak, bahkan wajib bagi kita seorang hamba untuk betul-betul menggunakan nikmat ini dengan metode syukur kepada Allah, dengan melakukan amal-amal yang diridai oleh Allah, sebagaimana Allah di dalam Al-Quran, "Lain syakartum," jikalau kalian mau bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, maka pasti Allah akan melipat gandakan kenikmatan ini pahala dan ganjarannya. وأعظم شيء في حياة الإنسان هي العافية، لأنه الكثير من الناس يعيش مريض، أو مثلا لما تذهب إلى المستشفى ترى هذا مريض وهذا يتألم وهذا يتوجع وهذا عليه الأكسجين وهذا في العناية المركزة وهذا في العملية وهذا خرج من العملية، فأنت الحمد لله تسأل من الله سبحانه وتعالى العافية، لأن العافية هي رأس مال الإنسان. Sekali lagi, nikmat yang paling agung dan nikmat yang paling utama adalah kesehatan yang saat ini kita rasakan. Coba sekali-kali panjenengan semuanya datang ke rumah sakit, lihat di dalamnya beraneka ragam bentuk orang sakit. Ada yang lepas operasi, ada yang punya penyakit ini, ada yang punya keluhan ini, bahkan kadang-kadang nafasnya pun harus dibantu menggunakan oksigen. Oleh panjenengan, alhamdulillah, khususnya di pagi hari ini diberi oleh Allah Ta'ala anugerah yang sangat besar, yaitu nikmat sehat walafiat. Semoga diberi kemampuan untuk amal taat dan ibadah. وكل شيء في هذه الدنيا تتمناه من الله سبحانه وتعالى قل أن يكون في عافية. فمثلا لو تمنى الإنسان أن يشوف أولاده كبار ما شاء الله ومتعلمين وعندهم الوظائف وعندهم كل شيء، قل إن شاء الله أشوفهم وأنا متعافي، ما أشوفهم وأنا مريض وأنا مكسور أو أنا مشلول أو أنا أعمى أو أنا مريض، لا، أشوفهم إن شاء الله وأنا أتمتع بالعافية الكاملة. Semisal kenikmatan ini, yakni sehat walafiat ini, sangat betul-betul kita harapkan, sangat betul-betul kita minta kepada Allah. Jikalau seandainya ada seseorang lalu kemudian mengatakan kepada anak-anaknya, wahai anakku, semoga bapak ibu ini bisa mendapati kalian nanti besar, mendapatkan kemudahan rezeki, mendapatkan kedudukan ini dan itu. Semoga bapak dan ibu bisa menyaksikan kalian dalam kondisi bapak ibu sehat walafiat, tidak mendapatkan penyakit ini, tidak mendapatkan penyakit itu, tidak mengalami ini dan itu, tapi diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala dengan sehat walafiat. Tentu itu nikmat yang sangat kita harapkan saat ini. فبعض الناس لما سمع عن مصر هذه جمهورية مصر العربية وما فيها من آثار وما فيها من مقامات وما فيها من عارفين وما فيها من سياحة وغيرها ونهر النيل وكذا، فقال إن شاء الله أنا أريد أن أزور مصر وأتمنى أن أزور مصر، لكن لم يقل في عافية. فمرت الأيام ومرض هذا الرجل وقالوا له أنت تتعالج وتذهب بعلاجك تتعالج في مصر، فذهب إلى مصر وهو مريض. ما ذهب إلى مصر وهو في عافية؟ لأنه لم يقل في عافية فلم يزور شيء ولم يشوف شيء، راح يتعالج وراح مريض ورجع إلى بلاده كذلك مريضا. Semisal ada seseorang berkehendak untuk datang di kota Mesir, dia mendengarkan sebelum datang bahwa Mesir itu di dalamnya ada
Bengawan ini. Di dalamnya ada tempat-tempat ziarah. Di dalamnya ada kuburan-kuburan para aulia, kuburan-kuburan orang-orang saleh. Di dalamnya ada taman-taman untuk refreshing, untuk berkeliling-keliling. Dia punya anggapan ingin ziarah ke kota Mesir, akan tetapi Allah berkehendak lain. Allah berikan dia suatu ujian berupa sakit, sehingga datang ke Mesir tapi bukan untuk tamasya, tapi datangnya untuk berobat, datangnya untuk menghilangkan sakit yang telah dia alami. Tapi datangnya ke Mesir bukan dengan tujuan untuk berjalan-jalan atau menikmati yang ada di dalam Mesir. Kenapa? Karena dia tidak memiliki nikmat sehat walafiat, sehingga setelah melakukan penyembuhan di kota Mesir, kembali lagi ke daerahnya tetap dalam kondisi sakit, tidak sehat. ولما تتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمرك علشان تشوف أولادك وأولاد أولادك وأن تعيش في هذه الحياة، لكن اسأل من الله أن يطيل عمرك في عافية وفي طاعة الله وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. Setiap orang dari kalangan kita pasti punya harapan, punya keinginan. Di antara harapannya agar bisa melihat anaknya, melihat anak-anaknya, para cucunya. Mintalah kepada Allah, semoga bisa sampai dalam ini keadaan, bisa melihat dan bisa menyaksikan anak cucunya. Minta sama Allah, semoga saat itu dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi tidak mengalami sedikit problem dalam permasalahan jasad. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang tapi dalam kondisi sehat walafiat. وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث: خيركم يعني خير الناس من طال عمره وحسن عمله. حسن عمله صالحا، طال عمره لكن في أعمال حسنة، في أعمال صالحة، في طاعة لله وطاعة رسوله. هذا خير الناس عند الله سبحانه وتعالى. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sallu ala Nabi Muhammad, beliau bersabda yang artinya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang dianugerahi umur yang panjang, tapi dengan umur yang panjang tersebut dikaruniai oleh Allah Ta'ala kemampuan untuk melakukan amal yang soleh, mampu untuk menghadiri sholat berjamaah, mampu menghadiri majelis ta'lim, mampu untuk melakukan aneka ragam bentuk ibadah dan amal-amal soleh. Dua tanda ini, jika orang itu diberi umur yang panjang, bukan sekedar umur yang panjang, panjangnya umur diberkahi oleh Allah sehingga bisa melakukan amal-amal sebagai bekal untuk menuju kepada Allah. ونرى الكثير من الحاضرين معنا في هذه المجالس العظيمة ما شاء الله. أخذنا معكم 3 أيام ونحن من مجلس إلى مجلس ومن مكان إلى مكان، وهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. نرى أن الكثير منكم ما شاء الله كبار السن، ونحن تشرفنا بهم إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم البركة إن شاء الله في العمر. نرى الكثير منكم ما بين 50 وما فوق 60 70، وهذا شيء طيب أن الله سبحانه وتعالى يطيل عمرك وأنت في هذه الطاعة، في هذه العبادة، تتنقل من مجلس إلى مجلس، ومن مسجد إلى مسجد، ومن خير إلى خير، ومن جنة إلى جنة إن شاء الله تعالى. Saya, kata beliau, mengikuti majelis taklim antum alia ini saat ini sudah kurang lebih 3 hari. Saya hadir dari masjid ke masjid, dari masjid, ternyata yang hadir subhanallah sepuh sudah umur antara 50 tapi sehat semuanya, dikasih walafiat semuanya. Dengan umur semacam ini, kalian jenengan semuanya dikasih kemampuan, kemudahan untuk melakukan ibadah, gampang memakmurkan masjid, gampang menghadiri majelis taklim. Ini apa di antara penyebabnya? Sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan ini selalu dijaga oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetap istiqamah di dunia, insya Allah bisa melakukan amal soleh, di surganya
مضايعة، تجده في البيت أو يجلس إلى مقهى أو يروح إلى أي مكان آخر، مكان غفلة ومكان له، وهذا ما الفائدة من طول عمره؟ ما الفائدة عمره 80 وهو ماشي عنده أعمال صالحة؟ ما عمره مثلا قام الليل ولا يعرف شيء اسمه صلاة ضحى، ولا يعرف شيء اسمه صلاة وتر، ولا يعرف شيء اسمه مجلس علم. ولكن أنتم الحمد لله أكرمكم الله سبحانه وتعالى بهذه المجالس العظيمة الجليلة التي تتنقلون فيها كما قال الإمام الحداد: وأرواح تطير إلى علاها بأجنحة الغرام المقعدية. Sebagian kita dapati kadang-kadang umurnya sudah sampai pada pendekatan alam kubur, tapi belum bisa hadir majelis taklim, belum bisa ikut memakmurkan masjid. Apa kesibukannya? Nongkrong. Apa kesibukannya? Nyari-nyari hal yang bermaksiat. Apa kesibukannya? Menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi panjenengan semuanya, kata beliau Syekh Muhammad, diberi anugerah oleh Allah ta'ala dengan umur demikian ini, dikasih kekuatan batin selain kekuatan zahir untuk betul-betul memanfaatkan umur ini dan sisa umur ini. Al-Imam Al-Haddad alaihi rahmatullah dalam syairnya mengatakan, banyak sekali orang-orang yang mungkin dalam umurnya sudah mendekati daripada 60, 70, 80, tapi ruhnya kuat, batinnya kuat, sehingga dikasih oleh Allah Ta'ala kemudahan untuk berjalan dengan ruh ini ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu majlis-majlis zikir, majlis-majlis ta'lim. ونصيحتنا لكم أن تستمرون على هذه المجالس والحضور فيها بقلب وبصفاء وبنقاء وبطهارة، ولا تجعلون الشيطان يدخل بينكم الحسد أو البغضاء أو سوء الظن، كل واحد يسيء الظن بالآخر، أو مثلا شيء من الكلام على هذا أو الكلام على ذاك. اجعلوا أيامكم كلها سعادة وأنس وتآلف وتراحم وتقارب، وأيضا كل واحد منكم يجتهد أن يأتي بغيره، لأن كثير من في سنكم هذا وفي عمركم هذا الآن نايم بعد الفجر، نايم وغافل وكذا، ولكن كل واحد مننا ما في المجلس يجتذب أحد معه. تعال ما شاء الله نحضر المجلس، تتنزل الرحمات والبركات ويطيل عمرنا في طاعة الله ورسوله، وتبقى معنا من العمر إلا قليل. ينبغي لنا أن نتغانم في طاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى. ومن دل على خير فله أجر فاعله لا ينقص من أجره شيء. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebentar lagi saya akan terbang menuju ke Banjar. Saya memberikan nasihat kepada antum semuanya, istiqomahkan majelis taklim semacam ini. Jangan jauh dari majelis taklim, hadirin. Ikatkan diri antum semuanya, kata beliau, dengan amal saleh. Sisa umur tinggal berapa, wallahu a'lam. Tapi kata beliau, syaratnya hadir dengan hati. Dengan apa? Dengan hati, bukan sekedar jasad. Hadir dengan ikhlas, hadir dengan mengagungkan syariat, hadir dengan niat-niat yang salihah. Dan awas, jangan sampai syaitan musuh kita masuk dalam diri kita, dalam hati kita, sehingga menimbulkan sifat-sifat yang tidak diridhai oleh Allah. Dengki mungkin, hasud mungkin, iri hati mungkin, timbul kesombongan mungkin, dan seterusnya. Ini nasihat beliau Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Khatib. Kemudian beliau mengatakan, jangan yang hadir hanya kita saja. Perhatikan orang-orang selain kita. Mungkin sebaya kita semuanya saat ini mungkin tidur.
bahkan mungkin belum sholat subuh, tidak mengenal itu duha, tidak mengenal itu majelis taklim, tidak mengenal itu to'at. Tugas kita agar kita mendapatkan pahala dan ganjaran jariah untuk memanfaatkan waktu ngobrol dengan orang-orang tersebut, ngajak orang-orang tersebut agar bisa hadir bersama-sama kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ad-dallu 'alal khair", orang yang menunjukkan kebaikan, ketaatan, amal saleh, seakan-akan dia telah melakukan kebaikan itu, artinya dia mendapatkan amal atau pahala jariah sampai kelak nanti di hari kiamat. كذلك على كل واحد مننا أن يتحسس من الآخر. ايش معنى يتحسس؟ يعني في مجلس من المجالس ينظر شوية يمين شمال، ها فلان مش موجود اليوم، فين راح؟ ليش ما حضر؟ بعد الاتصال بعد الجلسة بتصل به، كيف حالك يا بخير؟ ما شاء الله، عساكم في عافية إن شاء الله، اليوم ما حضرتوا معنا المجلس، إن شاء الله أنتم في خير. ربما يقول لك مريض، يمكن يقول لك النوم شوية قليل، يمكن يقول لك كذا. رغبه في الطاعة والعبادة، واشعر أنك أنت أيضا تتحسس منه. ما هو كثير من الناس تحصله مثلا ما حضر المجلس، مريض ولا جلس في البيت، ما حد سأل عنه ولا حد تخبر عنه ولا حد اتصل به، يجيله شيطان يقول شوف كيف خانة كل يوم تجلس انت وياهم وتحضر المجالس انت وياهم، قليل مرضت في البيت، ما حد حتى اتصل بك، ما حد حتى جاي يزورك، ما حد حتى يقول لك كيف حالك ولا كذا، خلاص لا تحضر معهم هؤلاء، هذا ما ينفع. لهذا نحن نتحسس من أصحابنا من إخواننا، حتى نقول فلان أين موجود وهو موجود. إذا كان كسلان تكاسل نقول رغبه، نقول لا تتكاسل، كيف هذه مجالس الخير، مجالس العلم، تكون زادنا في الآخرة، زادنا في القبر، وهكذا يكون بيننا هذا التآلف وهذا التراحم والتقارب. Begitu pula hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara buah majelis taklim yang kita hadiri, kita hadir sambil memperhatikan kanan kiri kita. Adakah tetanggaku yang belum hadir? Adakah temanku yang belum hadir? Mana fulan biasanya hadir enggak hadir? Mana dia biasanya nongol enggak nongol? Diperhatikan. Ini buahnya majelis taklim. Selesai majelis taklim, kalau kita punya nomor telepon. Halo, apa kabar? Baik-baik. Gimana kesehatan Bapak? Kok biasanya hadir kok tidak hadir? Biasanya datang kok tidak datang? Apakah sakit? Apakah kurang sehat? Ini merupakan sistem dakwah yang luar biasa. Karena sebagian orang ketika hadir bersama-sama, lalu kemudian tidak hadir, mereka berharap agar ditanyakan, agar dikabarkan. Kalau di antara kita tidak perhatian hal semacam ini, akhirnya mereka mengatakan, berarti majelis taklim nggak ada manfaatnya. Berarti teman dengan orang soleh tidak ada manfaat. Buktinya saya nggak hadir, nggak ditanyakan. Buktinya saya sakit, tidak dijenguk, dan seterusnya. Kata beliau Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Khatib, ini merupakan hal terpenting dalam kita membangun majelis taklim untuk memiliki sifat ihsas. Apa itu ihsas? Merasa harus punya sifat perhatian kepada siapapun, baik yang sudah berada di majelis taklim, terlebih-lebih yang masih jauh dari majelis taklim. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. ونحن خلال هذه الأيام إن شاء الله سعدنا معكم وسررنا بلقائكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إن شاء الله معكم في عافية وسلامة إلى أن نحضر هذه المجالس معكم إن شاء الله، ويطول أعمارنا وأعماركم، ونلقاكم إن شاء الله في خير ولطف وعافية، ونطلب منكم العفو والسماح إذا في تقصير أو في الكلام ليس تمام أو في الكلام في غلط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا ويتقبل منا هذه الأعمال وهذه المجالس إن شاء الله تعالى بمحض فضله ومنه وكرمه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.